खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद की पाक हजूरी में खुश आमदीद। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये फजल दिया ताकि इस हफ्ता की मरकज़ी आयत के ताल्लुक़ से आपके साथ खुदा का कलाम बांट सकूं और खुदावंद की फ्राहमी को हम सब हासिल कर सकें। सो आपके लिए इस हफ्ता की आयत पढ़ना चाहूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आमीन। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गलील की झील के किनारे फिरते हुए उन्होंने 2 शागिर्दों को देखा, शमौन पतरस और उसका भाई इंद्रियास। और चूंकि वो माहीगीर थे इसलिए वो उस वक़्त झील में जाल डाल रहे थे, तो खुदावंद ने तब उन्हें बुलाया। खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद ने आसमान की बादशाही की खुशखबरी फैलाने के लिए आलमों, फ़कीहों, फरीसों का चुनाव नहीं किया, बल्कि उन लोगों का किया जो उस मुआशरे में रद्द किए हुए हकीर समझे जाते थे, अनपढ़ समझे जाते थे। क्यों खुदावंद ने उनका चुनाव किया? क्योंकि खुद उन्होंने जो तालीम फैलानी थी उस तालीम का ताल्लुक आसमान से था और खुदा ने उन्हें चुना जो खाली थे, ताकि खुदा उनके अंदर उस तालीम को भर सके और उन्हें इस्तेमाल कर सके। और ये चीज़ हमें बताती है कि हमारा खुदा जो है वो खुशखबरी के लिए वो उन लोगों का चुनाव कर सकता है जो अपने आप को आम समझते हैं, मुआशरे में रद्द किए हुए समझते हैं। खुदावंद ने उनका चुनाव किया बादशाही की खुशखबरी के लिए। जब ये शागिर्द काम कर रहे थे, अपने काम में बिजी थे, जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, तब खुदावंद ने इन्हें बुलाया। और हमारा खुदा हमेशा जो है वो सुस्ती की हौसला अफजाई नहीं करता और ना ही उन शोबों में जो हकीर समझे जाते हैं उनमें काम करने वालों को खुदा कभी हकीर नहीं जानता, बल्कि खुदा उन्हें एक अजीम काम के लिए बुलाता है, खुदा उनकी कदर करता है। अगर खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखें तो शुरू ही से खुदावंद ने उन लोगों का चुनाव किया खुशखबरी के लिए, उन लोगों को मसा किया जो ऑलरेडी किसी ना किसी काम में बिजी थे। यानी कि खुदा ने सुस्ती की कभी जो है वो हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि खिदमत के लिए चुनाव किया तो उन लोगों के लिए जो अपने काम में ज़िम्मेदार थे और वो ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे थे। जैसे अगर हम देखें कि साउल बादशाह का जब चुनाव किया गया तो वो अपने बाप के गधों की तलाश में था। दाऊद वो भेड़ें चरा रहा था। और अगर हम उन चरवाहों की तरफ देखें, जब खुदावंद यीशु जब पैदा हुए तो वो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। जब फरिश्ते ने आकर उन्हें खुशखबरी दी तो अमूस की तरफ देखें तो वो उसे भी भेड़ों में से बुलाया गया, जदोन को खलियान में से बुलाया गया। और यहाँ हम देखें रसूलों की तरफ तो रसूलों को तब बुलाया गया जब वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो खुदावंद ने बादशाही के लिए, खुदावंद ने अपने काम और अपने मंसूबे की तकमील के लिए हमेशा उन लोगों का चुनाव किया है जो बिजी हैं, जो हार्ड वर्कर हैं, जो जिम्मेदार हैं। इसलिए खुदा कभी भी सुस्ती की हौसला अफजाई नहीं करता और ना ही उन छोटे शोबों में काम करने वाले लोगों को खुदा हकीर जानता है, बल्कि खुदा उन्हें बड़े मकसद के लिए बुलाता है। इसलिए खुदावंद ने जब इन शागिर्दों को देखा तो कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चले आओ। मेरे पीछे चले आने का मतलब खुदावंद उनसे गोया कह रहे हैं कि मेरे पीछे आओ, मेरी तालीमात को कबूल करो और मेरे तर्ज़े अमल में मेरी नकल करो। यानी हर लिहाज से मेरे शागिर्द बनो। हर लिहाज से पीछे आने का ये मतलब है कि मसीह को देखना है, मसीह की तालीम पर ईमान लाना है, मसीह
کہ پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور یہاں خداوند نے انہیں پیچھے چلنے کے لیے بلایا۔ مناسب مسیحی زندگی جو ہے وہ مسیح کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ پریز گاڈ، آدم گیر بناؤں گا۔ خداوند کیوں شاگردوں کو اپنے پیچھے بلا رہے ہیں؟ آدم گیر بنانے کے لیے۔ وہ ماہی گیر تھے تو خداوند نے کہا میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ کیا خوبصورت الفاظ کا دائرہ ہے۔ اگر ہم مقدس متی اس کا 13 باب اور اس کی 47ویں آیت میں دیکھیں تو ایک تمثیل خداوند نے کہی، اور انہی الفاظوں کے تعلق سے خداوند نے یہاں چناؤ کیا، شاگردوں کو ماہی گیری سے آدم گیری میں بلایا۔ تو 47ویں آیت میں لکھا ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی۔ ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی۔ تو ان مچھلیوں کو سمیٹنے کے لیے خداوند نے یہاں شاگردوں کا چناؤ کیا اور انہیں آدم گیر بنانے کے لیے ان کا چناؤ کیا، کیونکہ خداوند جانتے تھے کہ میں آسمان پر جو ہے وہ جاؤں گا، اس منصوبے کو پورا کر کے جو ازل سے باپ نے رکھا ہے، اور جب آسمان پر جاؤں گا تو بادشاہی کی خوشخبری پھیلانے کے لیے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے خداوند نے شاگردوں کو بلایا، اور ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ رہنماؤں کو آگے تیار کرتا ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح وہ جانتے تھے کہ میں جو رہنما ہونے کے حصہ میں اگلے رہنماؤں کو تیار کرنا ہے۔ مسیح جانتے تھے کہ میں نے رہنما ہونے کا حصے میں اگلے رہنماؤں کو تیار کرنا ہے، تو انہوں نے اس منصوبے کو پورا کرنے کے بعد جب آسمان پر جانا تھا تو بادشاہی کی خوشخبری کو قوموں تک پہنچانے کے لیے ان شاگردوں کا انتخاب کیا۔ تو خداوند نے انہیں پیچھے چلنے کے لیے بلایا تاکہ وہ خداوند کے سکھائے ہوئے، خداوند کی تربیت کے مطابق وہ اس لائق بن سکے تاکہ قوموں تک خوشخبری کو لے کر جا سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان شاگردوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جان دینے تک وہ وفادار رہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا۔ تو اچھا لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو کھڑا کرتا ہے قیادت کرنے کے لیے۔ اور خاص طور پر یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ بعض اوقات گلہ بانی کرنے میں اور رہنمائی لوگوں کی کرنے میں ہمیشہ جو ہے وہ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ وہ مسیح کو اجازت نہیں دیتے کہ اب وہ اس رہنما کی رہنمائی کرے۔ اس لیے یہ پہلا اصول ہے جو خداوند نے سکھایا کہ میرے پیچھے ہو لو۔ لوگ بیزی ہو جاتے ہیں، اپنی ٹیمیں بناتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں، پر وہ کبھی بھی رہنما جو ہے وہ خداوند کی رہنمائی میں نہیں آتا، خداوند کو اجازت نہیں دیتا تاکہ وہ اس کی رہنمائی کر سکے۔ اس لیے بھائیو بہنوں، پھر وہ قیادت جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، وہ قیادت گر جاتی ہے، کیونکہ رہنمائی سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت آیت ہے پہلا یوحنا 2 باب کی 6 آیت میں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس میں قائم سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی بالکل اسی طرح چلنا ہے جس طرح ہمارا مسیح چلا، یعنی کہ مسلسل مسیح کی طرف اپنی نظریں رکھنی ہے، اور مسیح کی طرح ہم مسیح کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ہم آج قیادت کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی مسیح کی طرح جو ہے وہ بالکل چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھے لیڈر ہوتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کریں، اور جو
रहनुमा जो है वो लोगों को कहीं लेकर नहीं जा रहा, वो रहनुमाई नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप वहीं रहते हैं जहां पर आप हैं तो आप रहनुमाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ शामिल हैं। अच्छा रहनुमाई जो है वो लोगों को ले जाने में है, किसी जगह पर ले जाने में है। तो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों की रहनुमाई की, उन्हें कहा मेरे पीछे चले आओ। कहीं ले जाने के लिए खुदावंद ने उनसे बात की, खुदावंद ने उनकी रहनुमाई की कहीं ले जाने के लिए। तो खुदावंद ने उनका ईमान बढ़ाया, खुदा के साथ तल्लुक का तजर्बा उन्हें दिया और उनकी रहनुमाई की हर उस रूहानी मामले में। तो अगर हम रहनुमा हैं, अगर हम क़यादत करने में हैं, तो हमने उन लोगों को जिनको खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है, उन्हें किसी ख़ास मकसद की तरफ लेकर जाना है। अगर कहीं लेकर नहीं जा रहे तो हम सिर्फ शामिल हैं, फिर हम एक नाम के रहनुमा हैं पर हम वो काम नहीं कर पा रहे। इसलिए खुदा चाहता है कि अगर हम आज क़यादत करने वाले हैं, अगर आज हम आदम गिर कहलाने वाले हैं, तो हमें लोगों को एक ख़ास मकसद की तरफ जैसे खुदावंद लेकर गए, बिल्कुल हमें मसीह की रहनुमाई में लोगों को लेकर जाना है। इसलिए खुदावंद ने हमें बाहर निकलने और क़यादत करने के लिए बुलाया है। तो अजीम रहनुमा बनने के लिए पहले पैरोकार बनने की ज़रूरत है। कभी भी रहनुमाई से हमें तल्लुक को ख़त्म नहीं करना। चाहे कोई क़यादत करने वाला लीडर है, उसे भी मसीह खुदावंद पर नज़रें रखने की ज़रूरत है, मसीह खुदावंद के पीछे चलने की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छी रहनुमाई और क़यादत कर सके। इसलिए खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि यहाँ खुदावंद ने शागिर्दों को बुलाया कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा, आदमगीर बनाऊंगा। जिस तरह तमसील में आगे हमने देखा मुक़द्दस मत्ती 13:47 के मुताबिक खुदावंद ने शागिर्दों को चुना ताकि वो उन मछलियों को पकड़ सके जो उस पानी में है, उस समुंदर में, उस दरिया में है। अगर आप यशायाह 57 और उसकी 20वीं आयत में देखो तो वहाँ जो समुंदर है वो शरीर से तशबीह दी गई है। उस शरीर जो है वो समुंदर की मानिंद है जिसमें कीचड़ है और गंदगी उसमें उछलती है। तो खुदा ने शागिर्दों का चुनाव किया ताकि वो आदमगीर बने, ताकि उन रूहों को, उन जिंदा रूहों को जो उस दुनियादारी में फंसे हुए हैं, उस समुंदर में हैं, उस दलदल में हैं, वहाँ से वो निकाल सके, वो उस जाल के ज़रिए निकाल सके। जाल जो है वो खुदा की कलीसिया को ज़ाहिर करता है। तो खुदावंद ने शागिर्दों का चुनाव किया ताकि उन्हें वहाँ से वो निकाल सके। इसलिए यिर्मयाह 16:16 में भी लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, देख मैं बहुत से माही गिरों को बुलवाऊंगा और वो उनको शिकार करेंगे। खुदा ने ये ऑलरेडी पहले जो बात कही है वो यहाँ खुदावंद ने पूरी किया और खुदावंद ने शागिर्दों को बुलाया है। जो माही गिर थे उन्हें बुलाया है ताकि वो आदमगीर होते हुए खुदावंद की खिदमत, खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल हो सके और खुदावंद का काम कर सके। सो खुदा की शुक्रगुजारियों के शागिर्दों ने लिखा कि फौरन अपना जाल छोड़ा, फौरन अपना जाल छोड़ा। फौरन जाल छोड़ना जो है वो एक तब्दीली को जाहिर करता है, और अपना जाल छोड़ना और गोया अपना सब कुछ छोड़ना, क्योंकि उनके पास जाल के सिवा, उस बिजनेस के सिवा कुछ नहीं था। अगर आप 22वीं आयत में देखो तो क्या खूबसूरत बात है कि लिखा है कि उन्होंने फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा तकाजा करता है ताकि हम सबसे बढ़कर मसीह से मोहब्बत करें। जब वो हमें बुलाए तो कोई बहाना ना हो, जब वो बुलाए तो उससे बढ़कर किसी को अजीज ना जाने। वो कहता है कि तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते अगर तुम अपने माँ बाप, बहन भाइयों, अपने वालिदैन, अपने घराने से बढ़कर अगर मुझसे प्यार नहीं करते। तो आज हमने हर अपने अजीज से
بڑھ کر خداوند کو عزیز جاننا ہے۔ اس کی بے پایاں محبت جب ہمیں بلائے قیادت کرنے کے لیے، جب ہمیں بلائے اس کے پیچھے چلنے کے لیے، تو ہم نے ہر اس چیز سے بڑھ کر خداوند سے پیار کرنی ہے۔ جس طرح شاگردوں نے خداوند سے پیار کیا، خداوند کے پیچھے ہو لیے، آج ہمیں بھی اس کے پیچھے ہونا ہے۔ کس لیے پیچھے ہونا ہے؟ انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ شاگردوں کو بلایا گیا تاکہ وہ آدم گیر ہوں۔ انہوں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان روحوں کو جو اس دلدل میں گری ہے اور اس تاریکی میں سے، اس دلدل میں سے نکالنے کے لیے، ان زندہ روحوں کو بچانے کے لیے شاگردوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا آج ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر خدا کے نظام کو سے پیار کریں اور خداوند کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور خداوند نے جو ہمیں کام دیا ہے وہ ہم کر سکیں۔ اور ایک اچھی رہنما بننے کے لیے ہمیں مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں آج مسیح کے پیچھے چلیں تاکہ وہ ہمیں آدمگیر بنائے اور ہمیں آدمگیر بنا کر اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کرے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آیت ہمارے لیے بابرکت رہی، اور اس آیت کے وسیلے سے ہم نے جانا کہ اگر خدا ہمیں بلاتا ہے تو ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اسے پیچھے آنا ہے۔ اور وہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ اپنی بادشاہی کے لیے۔ اور وہ ہمیں کہاں سے بلا رہا ہے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہم چھوٹی جاب کرتے ہیں، کچھ حقیر لوگوں کی نظر میں پیشہ ہے، پر خدا ہمارا چناؤ کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی بادشاہی اور اس بڑے کام کے لیے بلاتا ہے، آدمگیر بنانے کے لیے خدا ہمیں بلاتا ہے۔ خداوند کی تعریف کرتے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے اور آپ اس بھید کو سمجھ پائے ہو، اور خداوند آپ کو پیروی کرنے کا فضل دے اور آپ کو آدمگیر بننے کا فضل دے۔ خداوند نگہبان، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔